Good afternoon guys, mayong hapon. May ari kita karon nga new arrival unit, Toyota Hilux FX van. Ayan. Sa nagapangita dira nga pang negosyo. May ari kita nga Hilux FB type. Nasa 8,000 km mileage original itong loob. And guys, itong loob guys, dual aircon. Bakulod plate. Ang price nasa 750. Nakapangita dira. Location area Japacol Street, Japacor, Silmin Tulibano. Ali lang kita diri.